बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको एक सराइकी लड़की की सच्ची कहानी सुनाते हैं। वो कहती है कि बचपन से मैंने खुद को एक गरीब सराइकी घराने के तंगो तारीख हसार में पाया था, जहां ज़िंदगी का वाहिद मकसद सिर्फ ज़िम्मेदारों के लिए मुशक्क़त करना, उनके दिए हुए टुकड़ों पर गुजारा करना था। हमारा माशरती ढांचा एक अजीब सी तकसीम का शिकार हो चुका था। हमारे इलाके के मर्दों की दो वाज़ेह इक़साम थीं। कुछ वो जो सख्त जान और मेहनती थे, जो दिन भर तपती धूप में ज़मीनों पर पसीना बहाते थे और अपनी गैरत की हिफाजत के लिए अपनी औरतों को घर की चार दीवारी से बाहर कदम तक नहीं रखने देते थे, खुद मेहनत करते थे। और दूसरी तरफ वो निकम्मे और काम चोर मर्द थे जो मेहनत से जी चुराते थे और अपनी बेटियों और अपनी बीवियों को इज्जतदार घरानों में कामकाज के लिए भेज कर उनकी कमाई पर पलते थे और खुद घर पे आराम करते थे। मेरे वालिद और मेरा बड़ा भाई अली उसी पहली किस्म से ताल्लुक़ रखते थे। वो हद दर्जा मेहनती और गैरतमंद थे। उन्होंने मुझे और मेरी छोटी बहन ज़ारा को कभी दुनिया की हवा तक नहीं लगने दी थी। हम एक असरो रसूख रखने वाले नंबरदार की वसी और अरीज़ हवेली के एक पिछले कोने में बने दो खस्ता हाल कमरों में रहते थे, जहाँ हवेली का सारा गंद और माल मवेशी तक रखे जाते थे। इस हवेली के एक बड़े से हॉल के अंदर, जहाँ जानवरों को बांधने का इंतज़ाम था, उसके एक कोने में एक छोटा सा झोंपड़ा नुमा ही घर था। वही हमारी पूरी कायनात था। मेरा नाम आसिया है और मेरी बहन का नाम ज़ारा था। हमने कभी हवेली के इस तारीख हताते से बाहर की रंगीन और पुरशोर दुनिया नहीं देखी थी, जहाँ ज़िंदगी के हकीकी रंग बिखरे हुए थे। मेरे वालिद और भाई सहर खेज थे। सुबह सुबह उठ जाते थे। सुबह सवेरे उठकर उन मवेशियों की देखभाल करते थे, उन्हें साफ़ सुथरा करते, उनको खाना चारा वगैरह डालते और दोपहर को तपती ज़मीनों पर हल चलाने के लिए चले जाते थे, साथ खाना लेकर। और शाम को वापस आकर दोबारा माल मवेशियों के काम में जुट जाते थे, जिसके बाद वो इतने थक जाते थे कि सांस लेने की मोहलत भी उन्हें मुश्किल से मिलती थी। कभी कभार तो मेरा बाप इतना थक जाता था कि देखकर तरस आता था और मैंने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा था। लेकिन मुझमें सीखने की एक शदीद प्यास थी, जो मैंने अपने भाई के एक पुराने मोबाइल फ़ोन को चोरी छुपे इस्तेमाल करके पूरी की थी। मैं अक्सर मोबाइल को चलाती और उसमें से चीज़ें ढूंढने की कोशिश करती और पढ़ने की कोशिश करती। इस छोटे से स्क्रीन पर मैंने दुनिया जहान की चीज़ें सीख ली थी, मगर मेरी हकीकत इस हवेली की चार दीवारी तक महदूद थी। एक दिन जब मैं अपनी छोटी बहन ज़ारा के साथ हवेली के इसी हताते में बॉल से खेल रही थी, उसे खिलाने की कोशिश कर रही थी, तो खेल ही खेल में ज़ारा बैटिंग कर रही थी और मैं उसे बॉलिंग करा रही थी। और मेरी तवज्जो खेल में इस कदर मगन थी कि मुझे वक्त का अंदाज़ा ही न रहा। मैं अपनी खूबसूरती और अपने भूरे बालों की वजह से अक्सर आईने में खुद को देखकर सोचती थी कि क्या वाकई मैं एक सराइकी लड़की हूँ, मैं एक गरीब घराने की लड़की हूँ, क्योंकि मेरी कशिश किसी और ही दुनिया की लगती थी। और अचानक ज़ारा ने एक बड़ी सी शॉट लगाई। जैसे ही उसने ज़ोरदार शॉट लगाया और बाल तेज़ी से लड़कती हुई हवेली के मरकज़ी गेट से बाहर चली गई थी। मैं उसे लेने के लिए तेज़ी से भागी, हालांकि मैं बखूबी जानती थी कि मेरे वालिद साहब और मेरे भाई ने हमें सख्ती से मना किया हुआ था कि हवेली के दरवाजे से कभी बाहर नहीं निकलना। सख्त पाबंदियां आयद थी उनकी तरफ से और घर से बाहर निकलना मेरे लिए किसी बड़े ख़तरे से कम नहीं था। अगर उनकी नज़र मुझ पर पड़ जाती तो बहुत ही बुरा होता, लेकिन मैं फिर भी गई और भागते हुए जैसे ही हवेली के गेट के करीब पहुंची तो मेरी नज़रें सामने से आती हुई एक पुरवकार शख्सियत से टकरा गई। मैं अपनी रफ्तार पर काबू न रख सकी और एक भारी भरकम जिस्म से टकराकर ज़मीन पर गिर पड़ी। मेरे मुंह से एक करबनाक चीख निकल गई थी, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी नज़रें उठाकर ऊपर देखा, सामने एक बहुत ही खूबसूरत और वजीह नौजवान खड़ा था, जिसने नहायत कीमती और नफीस स्याह रंग का लिबास पहन रखा था, जो उसके दूधिया और गोरे रंग को मज़ीद नुमायाँ कर रहा था। वो नंबरदार का बेटा था, जो शहर में आला तालीम हासिल कर रहा था और शायद शहर में ही रहता था। और आज पहली बार उसने अपने आबाई गांव का रुख किया था, क्योंकि आज से पहले मैंने उसे कभी नहीं देखा था। कुछ लम्हों के लिए हमारी नज़रें एक दूसरे में उलझ कर रह गईं
और जैसे वक्त थम गया हो और वो हैरत और दिलचस्पी से मुझे देख रहा था कि ये इतनी खूबसूरत लड़की यहाँ कैसे आ गई, और मैं शर्म और डर के मारे पत्थर की बन गई थी। उसने मुझसे मेरा नाम पूछने के लिए लब खोले थे कि मैंने जल्दी से खुद को संभाला और उठ खड़ी हुई और अपनी घबराहट को छुपाते हुए वहाँ से भाग कर अपने घर की तरफ दौड़ लगा दी थी। मेरे दिल की धड़कनें इस कदर तेज़ थी कि मुझे महसूस हो रहा था कि वो अभी बाहर निकल जाएगा, और एक मुझे डर भी था कि मेरे बाप और भाई ने देख लिया तो क्या होगा, और मेरे वालिद और भाई को अगर इसने सब कुछ बता दिया कि वहाँ लड़की थी। तो मैंने घर पहुंचकर जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लिया और कांपते हुए एक कोने में बैठ गई। ऐसा मेरे साथ कभी हुआ नहीं था, इसलिए इस वक्त मेरा खौफ किसी अनजाने अंजाम की वजह से आसमान को छू रहा था। अगले दिन का सूरज एक नई परेशानी लेकर तलू हुआ। वालिद और भाई तो काम पर निकल चुके थे और मेरी माँ भी बेगम साहिबा के बुलाने पर हवेली के अंदरूनी हिस्से में काम करने के लिए चली गई थी, क्योंकि उन दिनों फसल आ गई थी और उसे समेटना था। इसलिए बेगम साहिबा अक्सर अम्मा को बुला लिया करती थी। घर में मैं और ज़ारा अकेले थे और घर के माहौल में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी जो मेरी बेचैनी में मज़ीद इजाफा कर रही थी। ज़ारा थोड़ी देर खेलने के बाद सो गई, छोटी थी, जल्दी से सो गई, और मैं कमरे के अंदर बैठकर कल के वाक़े के बारे में सोच रही थी कि अचानक दरवाज़े पर दस्तक हुई। दरवाज़े पर दस्तक की आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होने लगी। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़का। मुझे लगा कि शायद भाई और वालिद साहब वापस आ गए हैं, लेकिन जैसे ही मैंने डरते डरते दरवाज़ा खोला तो सामने वही नौजवान खड़ा था जिसे मैंने कल देखा था। उसे देखते ही मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई कि वो शख्स हमारे उस छोटे से दरवाजे तक आ गया था। मैंने घबरा कर फ़ौरन दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की, मगर उसने आस्तगी से अपना हाथ दरवाजे के दरमियान में रख दिया और उसने मुझे दरवाज़ा बंद नहीं करने दिया। उसकी आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। वो कह रहा था कि वो जानता है कि मेरे वालिदैन और मेरे भाई घर पर नहीं हैं। वो सब कुछ जानबूझकर यहाँ आया है। उसे मुझसे एक ज़रूरी बात करनी है। मैंने दरवाजे की ओर से ही पूरी हिम्मत जमा करके कहा था कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आप यहाँ से चले जाएं, और ना ही हमारे घर में ऐसी इजाज़त है कि किसी गैर मर्द से बात की जाए। लेकिन उसकी बेबाकी और इसरार ने मेरी हिम्मत पस्त करके रख दी। उसने बड़ी संजीदगी से फ़ौरन से कह दिया। वो कहने लगा कि उसे मुझसे शादी करनी है। ये सुनकर मेरे तो होश उड़ गए और मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि कोई इतना बड़ा आदमी मुझ जैसी गरीब लड़की के बारे में ऐसा सोच सकता है और ऐसा कह भी सकता है। उसने मज़ीद कहा कि उसे मेरी गुर्बत या मेरे ख़ानदान की हैसियत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे मैं कबूल हूँ। वो इन फरसूदा समाजी बंधनों को नहीं मानता और वो पढ़ा लिखा है। मैंने रोते हुए उससे मिन्नतें की कि खुदा के लिए वो यहाँ से चला जाए, वरना मेरे बाप या मेरे भाई ने मुझे देख लिया तो वो लोग मुझे ज़िंदा दरगोर कर देंगे। लेकिन उसने एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया और कहने लगा कि मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता, बल्कि उल्टा मुझे धमकी देने लगा कि अगर मैंने उसकी बात ना मानी तो वो मुझे यहाँ से ले जाने का हौसला भी रखता है। वो अपनी बात कहकर चला गया, लेकिन मेरे जहन में सवालात का एक तूफ़ान छोड़ गया था। मैं खौफज़दा हो गई। मैं उस दिन के बाद से खौफ और कशमकश की ऐसी दलदल में फंस गई थी जहाँ से निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता था, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। इस वाक़े के कुछ ही दिनों के बाद, जब मैं अभी तक इस नौजवान की बातों के सदमे से नहीं निकली थी कि उसने क्या कहा था, मेरी खाला हमारे घर तशरीफ़ ले आईं। हमारी खाला हमारे घर से काफ़ी दूर रहती थी। हमारे सराइकी माशरे में रिश्तों का तबादला एक रस्म की तरह होता था, यानी कि जो वटा सट्टा की रस्म थी ना, वो हमारे यहाँ बिल्कुल एक आम सी बात थी। जिस ख़ानदान से रिश्ता लिया जाता था उन्हें अपनी बेटी का रिश्ता देना भी एक इखलाकी मजबूरी समझा जाता था। मेरी खाला ने आते ही अपनी बेटी का रिश्ता मेरे भाई अली के लिए दे दिया और उसके एवज़ अपने नकम्मे और सांवले बेटे के लिए मेरा रिश्ता मांग लिया, जो रंग का सांवला तो बर्दाश्त होता था लेकिन वो कुछ करता धरता नहीं था, जो हर लिहाज से मेरे म्यार से बिल्कुल मुख्तलिफ था। मेरे वालिद ने बग़ैर किसी ताख़ीर के, जैसे कोई पुरानी रवायात को निभाता हो, इस रिश्ते के लिए फ़ौरन से हाँ कर दी थी। मुझसे तो किसी ने राय लेना भी मुनासिब नहीं समझा
کہ میری رائے لے لی جائے۔ جب مجھے اس بات کا علم ہوا تو میرا دل دکھ سے بھر گیا تھا۔ میں نے ہمت کر کے اپنی ماں سے احتجاج کیا کہ مجھے یہ رشتہ قبول نہیں ہے ماں، میں یہاں شادی نہیں کرنا چاہتی، لیکن ماں نے مجھے ڈانٹ کر خاموش کروا دیا۔ کہنے لگے کہ ہماری یہاں بیٹیوں سے ان کی پسند نہیں پوچھی جاتی، فیصلے ہمیشہ مرد کرتے ہیں اور مردوں کے فیصلوں پر سر جھکانا پڑتا ہے۔ ماں نے مجھے تنبیہ کی کہ اگر میں نے دوبارہ ایسی بات کی تو میرے والد صاحب میری زبان کھینچ لیں گے اگر انہیں اس بات کا علم ہو گیا تو۔ یہ سن کر مجھے اپنے ہی گھر میں قید ہونے کا احساس ہونے لگا۔ اگلے دن خالہ رخصت ہونے لگیں تو جاتے ہوئے میرے ہاتھ پر کچھ نقدی تھما دی اور 1 مہینے کے اندر شادی کی تاریخ طے کرنے کے لیے کہہ کر چلی گئی تھی۔ میرے دل پر تو جیسے کوئی تیز دھار آرا چل رہا ہو۔ ایک طرف وہ امیر زادہ تھا جس نے مجھے اپنے ساتھ شہر لے جانے کا خواب دکھایا تھا، مجھ سے شادی کا وعدہ کر کے گیا تھا جس نے مجھے اپنے، اور دوسری طرف یہ زبردستی کا رشتہ جو میرے مستقبل کو تاریک کر رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس گھر میں میری خواہشات کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ میری ماں نے میری بات کو کوئی اہمیت نہ دی۔ میں صرف ایک مہرہ ہوں جسے جب چاہے جہاں چاہے منتقل کر دیا جاتا ہے۔ ان حالات نے میرے اندر بغاوت کی وہ آگ بھڑکا دی تھی جس کا مجھے خود بھی اندازہ نہیں تھا، اور ان سب کی وجہ میری خوبصورتی تھی، اور مجھے لگتا تھا کہ میں بہت خوبصورت ہوں، اس لیے میرے نصیب بھی بہت اچھے ہوں گے۔ اب مجھے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ میں خاموشی سے اس ظالمانہ رسم کا حصہ بنوں یا اپنی زندگی کا فیصلہ خود کروں۔ حالانکہ میں یہ بھی جانتی تھی کہ اس راستے کا انجام بہت بھیانک بھی ہو سکتا ہے۔ خالہ کے جانے کے بعد اگلے ہی دن جب شام کا سورج ڈھلنے لگا اور گاؤں کی فضا میں ایک عجیب سی اداسی گھلنے لگی تو میں بے چینی اور اضطراب کے عالم میں گھر کے مرکزی دروازے کے پاس جا بیٹھی۔ نہ جانے کیوں مجھے اس شخص کا شدت سے انتظار تھا کہ وہ دوبارہ آیا ہی نہیں تھا۔ اتنی بڑی بات کہہ کر وہ چلا گیا اور دوبارہ پلٹ کر آیا ہی نہیں، لیکن جیسے ہی دروازہ بجا میں نے اپنی دھڑکتی ہوئی نبضوں کو سنبھالا اور تیزی سے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا وہ سامنے کھڑا تھا، مگر اس کا چہرہ کچھ زرد اور جسمانی طور پر وہ کافی کمزور اور تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ میں نے خوف اور شرم کے ملے جلے احساس سے فوراً سے دروازہ بند کرنا چاہا تو اس نے بڑی عاجزی اور سنجیدگی سے اپنا ہاتھ دروازے کے درمیان میں رکھ کر مجھے روک لیا۔ کہنے لگا کہ تم نے میرا انتظار کیا تھا نا؟ میں جانتا ہوں کہ تم نے میرا انتظار کیا ہے۔ میں نے اپنی گھبراہٹ چھپاتے ہوئے سختی سے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ یہاں سے چلے جائیں ورنہ کوئی آ جائے گا۔ مگر اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا کہ میری طبیعت بہت ناساز تھی، میں آنا چاہ رہا تھا لیکن میں نہیں آ سکا ورنہ میں تمہیں اس طرح نہ چھوڑتا۔ اس نے نہایت نرمی سے کہا کہ ذرا سوچو، اگر میں کوئی غلط انسان ہوتا یا میری نیت میں کوئی کھوٹ ہوتا تو میں اس طرح تم سے نکاح کی پیشکش نہ کرتا، تمہیں نکاح کے بارے میں نہ کہتا، اور نہ ہی تمہیں ایک باعزت رشتے کا یقین دلاتا، بلکہ میں تو تمہیں غلط راستے کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا، تم سے دوستی کرتا۔ مگر میں تمہیں اللہ کو گواہ بنا کر یہ کہہ رہا ہوں کہ میں تمہیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتا ہوں۔ وہ شخص اتنے یقین سے یہ بات کہہ رہا تھا کہ میں حیران تھی۔ اس نے مجھے تاکید کی کہ آج کی رات سکون سے سوچ لو اور کل اسی وقت جب سورج ڈھلنے لگے تو شہر کی طرف جانے والی پکی سڑک پر آ جانا، جہاں وہ میرا انتظار کرے گا۔ وہ یہ کہہ کر چلا گیا، لیکن میرے ذہن میں سوالوں اور خدشات کا ایک ایسا طوفان کھڑا تھا جس نے مجھے کہیں کا نہ چھوڑا۔ میں پوری رات کروٹیں بدلتی رہی، سوچتی رہی، کبھی اٹھ کر پانی پیتی تو کبھی اسی جگہ بیٹھ کر سوچتی رہتی کہ میرے لیے کون سا فیصلہ صحیح ہے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر میں یہاں رہتی ہوں تو بھی میری زندگی تباہ ہو جائے گی، میری شادی شاکر کے ساتھ کر دی جائے گی جو انتہا کا نکما انسان تھا، کیونکہ میرے ماں باپ مجھے ایک ایسے نکمے اور جاہل لڑکے کے ساتھ رخصت کر دیں گے جس کا کام صرف اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ گلیوں میں گھومنا اور وقت برباد کرنا تھا، اور میں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہوئی زندگی گزار دوں گی۔ میرے خواب ہمیشہ کے لیے سویلی کی 4 دیواری میں دفن کر دیے جائیں گے۔ اگلے دن کی صبح جب میری ماں معمول کے مطابق نمبردار کے گھر کام پر جانے کے لیے تیار ہو گئیں تو میں نے پیچھے سے جا کر انہیں گلے سے لگا لیا تھا۔ میں ان سے لپٹ گئی۔ نہ جانے کیوں میرا دل کر رہا تھا کہ میں اپنی ماں سے لپٹ جاؤں۔ میری آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا اور میری ماں نے میری طرف مڑ کر حیرت اور پریشانی سے دیکھا کہ کل سے تمہاری حرکتیں کچھ عجیب سی ہو رہی ہیں، ایسا کیوں ہے؟ میں تمہیں دیکھ کر حیران ہو رہی ہوں۔ میں نے روتے ہوئے بلک بلک کر بولی کہ اماں، آپ نے میرا رشتہ ایسی جگہ کر دیا ہے جہاں میری زندگی ایک قید بن کر رہ جائے گی۔
अब्बा ने आपको कभी मेहनत तलब काम नहीं करने दिया, लेकिन वो एक निकम्मा शख्स है, मुझसे सारी ज़िंदगी काम कराएगा। एक बार अपनी बेटी को तो देखो और फिर उस लड़के को देखो। क्या आपके दिल में ज़रा सी भी हमदर्दी नहीं है? क्या एक हीरे जैसी लड़की को आप एक कोयले के ढेर के हवाले कर रही हैं? आपको कुछ ख्याल क्यों नहीं आता? मेरी माँ की आंखें एक लम्हे के लिए झुक गईं, जैसे उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा हो। मगर फिर उन्होंने एक आह भरी और मेरे सर पर दस्ते शफ़क़त रखते हुए कहने लगी, बेटा, इस तरह के फ़ैसले हमारे ख़ानदान में सदियों से होते आए हैं और होते ही रहेंगे। मैं सदियों से इन फ़ैसलों के आगे सर झुकाते हुए लोगों को देखते हुए आई हूँ। तकदीर के आगे किसी की नहीं चलती। शादी के बाद वो सुधर जाएगा। जब उसे तुम्हारे जैसी खूबसूरत और समझदार बीवी मिलेगी ना, तो वो खुद ही ठीक हो जाएगा। तुम ये फजूल की फ़िक्रें करना छोड़ दो और मुझे ये मत सोचने दो कि मैं तुम्हें किसी मुसीबत में डाल रही हूँ, वरना मेरा दिल हर वक्त परेशान रहेगा। बस घर का काम कर लिया करो और अपनी छोटी बहन का ख्याल रखना। माँ, दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेना, मैं थोड़ी देर तक आ जाऊँगी। माँ ये कहकर हवेली की तरफ चल दी और मैं दरवाजे के कवाड़ के साथ टेक लगाकर फर्श पर बैठ गई थी और फूट फूट कर रोने लगी थी। काश मेरे माँ बाप मेरे साथ ज़बरदस्ती ना करते। एक तरफ शहर की रंगीन और पुरसुकून ज़िंदगी का ख्वाब था, जिसमें एक अच्छा और मोहब्बत करने वाला साथी मुझे अपना मुंतज़िर दिखाई दे रहा था। उस वक़्त मुझे सब कुछ यही लग रहा था कि शायद सच है। और दूसरी तरफ एक ऐसी तारीख ज़िंदगी थी जहां मुझे एक जाहिल शख्स के साथ उम्र भर का रिश्ता निभाना था। इस वक्त मेरी सोचने और समझने की सलाहियतें बिल्कुल मफलूज हो चुकी थीं और मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। जैसे जैसे वक्त करीब आया, मैंने घड़ी देखी तो ये वही वक्त हो चुका था जिसका उसने मुझसे वादा किया था। मैं तेज़ी से अपने 2 सूट एक चॉपर में डाले। एक लम्हे में मैंने फ़ैसला किया और अपने घर, अपने कमरे और अपने बचपन की इन यादों पर एक आखिरी नज़र डाली जहां मैंने होश संभाला था। और यही वो लम्हा था जहां मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़ैसला कर लिया, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मैंने अपने माँ बाप की इज्जत और उनके कहे को पस्से पुश्त डाल दिया और घर से निकल खड़ी हुई। मैंने अपनी चादर को अच्छे तरीके से लपेट रखा था कि कोई मुझे पहचान ना सके। मैं तेज़ तेज़ कदम उठाती हुई गांव की पक्की सड़क पर पहुंच गई। वहां पहुंची तो जहां दूर से ही मुझे वो एक बड़ी सी गाड़ी खड़ी हुई नज़र आ रही थी, जो मेरा इंतज़ार कर रही थी। मुझे देखकर वो दूर से ही मुस्कुराया था, जैसे उसे यकीन हो कि मैं ज़रूर आऊँगी। मेरे वहाँ पहुँचते ही वो गाड़ी से बाहर निकला और उसने तेज़ी से आगे का दरवाज़ा खोला। मैं भी बगैर किसी हिचकिचाहट के उसके साथ गाड़ी में बैठ गई। उस वक़्त ना मेरे पास उम्र थी और ना ही कोई तजर्बा, ना कोई अक्ल थी। मैं सिर्फ़ उस लड़के की बातों के सहर में आ गई थी और अपने घर से निकल गई थी। लेकिन जैसे गाड़ी चलने लगी, मेरे दिल में हौल उठने लगे। दिल में एकदम से अफवाह और पछतावे की लहर दौड़ गई, जैसे बहुत बुरा होने वाला है मेरे साथ। मैंने शिद्दत जज्बात में उससे कहा कि गाड़ी रोको, मुझे घर वापस जाना है, मैं ये सब नहीं कर सकती। मैं अपने माँ बाप को इस तरह तकलीफ़ में देखकर नहीं जा सकती। उसने मुझे एक बार फिर मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। कहने लगा, आसिया, ये बात तुम्हें घर से निकलते हुए सोचनी चाहिए थी। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है, अब हमें आगे ही आगे बढ़ना होगा। उसने गाड़ी को निहायत तेज़ी से दौड़ाना शुरू कर दिया। शायद वो बहुत जल्द मुझे आगे ले जाना चाहता था और मैं पीछे बैठकर रोती रही। मैं उससे मिन्नती करती रही कि मुझे यहाँ उतार दो, मैं नहीं जा सकती तुम्हारे साथ, मेरा दिल नहीं मान रहा। उसने एक लम्हे के लिए मेरी तरफ देखा और फिर मेरा हाथ थाम लिया और मुझे यकीन दिलाने लगा कि मुझ पर यकीन करो, मैं तुमसे निकाह करूँगा, वरना ये लोग तो कभी हमारी शादी नहीं होने देंगे। हमारे दरमियान जो फ़र्क है वो कभी भी हमें एक नहीं होने देगा, बल्कि तुम्हारे घर वाले तुम्हें मार डालेंगे और मेरे साथ भी मेरे बाप का रवैया बहुत बुरा होगा। तुम नहीं जानती मेरे बाप को। सफ़र के दौरान उसने एक खामोश मस्जिद के पास गाड़ी रोकी और फिर मुझे उतरने का कहा और मुझे अंदर ले गया। पहले वहाँ 3 लड़के और एक मौलवी साहब मौजूद थे, जिससे मुझे ये एहसास हो गया कि शायद उसने इस काम की मंसूबाबंदी पहले ही कर रखी थी और उसे यकीन था कि मैं घर छोड़कर ज़रूर आऊँगी। वहाँ उसने हमारा निकाह पढ़वाया और निकाह के बाद जब वो मुझे दोबारा गाड़ी में बिठाकर ले जाने लगा तो मुझे कुछ सुकून महसूस हुआ। कि उसने कम से कम मुझसे झूठ नहीं बोला था। गाड़ी में बैठकर मैंने उसे एक नज़र देखा।
اس کا وجیح چہرہ، اس کی شخصیت، اس کا انداز بیاں، ایک لمحے کے لیے مجھے خود پر رشک آنے لگا کہ ایک اچھے انسان کی زندگی میں شامل ہو گئی تھی، اور کیا واقعی اتنا خوبصورت اور بااثر مرد اب میری زندگی کا مستقل حصہ بن چکا ہے، میں اس کی بیوی بن گئی ہوں۔ گاڑی طویل سفر طے کرتی رہی، زمینیں بدلتی رہی، مناظر بدلتے رہے، اور پھر کئی گھنٹوں کے بعد ہم ایک بہت ہی بڑی اور عالی شان حویلی کے سامنے آ کر رک گئے تھے، اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گاڑی سے نیچے اتارا اور مجھے حویلی کے اندر لے کر جانے لگا۔ نہ جانے کیوں میرا دل ابھی بھی خوف زدہ تھا، اور جب ہم اس عظیم الشان ہال میں داخل ہوئے تو وہاں کا منظر دیکھ کر میرے تو ہوش اڑ گئے۔ وہاں ایک نہایت خوبصورت، ماڈرن اور مہنگی پوشاک میں ملبوس عورت صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی اور ایک چھوٹے سے خوبصورت سے بچے کو کھانا کھلا رہی تھی۔ علی شیر نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ آسیہ ہے اور اب یہ اسی گھر میں میرے ساتھ رہے گی۔ یہ سننا تھا کہ وہ عورت حیرانی سے اور غصے سے اپنی جگہ سے اچھل پڑی اور طنزیہ لہجے میں پکار اٹھی کہ کیا تم گاؤں سے کوئی کام والی یا ملازمہ لے کر آئے ہو، اور ایسا کیوں بول رہے ہو کہ تمہارے ساتھ رہے گی؟ علی شیر نے انتہائی سخت اور پرعزم لہجے میں جواب دیا کہ نہیں، یہ میری بیوی ہے۔ اور یہ سنتے ہی وہ عورت غصے سے پاگل ہو گئی، میری طرف غصے سے بڑھنے لگی۔ وہ شاید مجھ پر ہاتھ اٹھانا چاہتی تھی، مارنا چاہتی تھی، تو میں ڈر کے مارے علی شیر کا بازو پکڑ کر اس کے پیچھے چھپ گئی تھی، جیسے یہ مجھے بچا لے گا۔ علی شیر نے بہت بلند آواز میں کہا کہ میں نے ابا جان کی مرضی کا پہلا رشتہ تو نبھا لیا۔ ابا جان نے تمہارے ساتھ میرا رشتہ اپنی مرضی سے کیا تھا اور میں نے نبھایا، مگر یہ رشتہ میں نے اپنے دل سے کیا ہے اور تمہیں اسے ہر صورت قبول کرنا ہوگا، کیونکہ میں نے تمہیں گھر میں ایک عزت دے رکھی ہے۔ جس کے بعد وہ عورت غصے میں لال پیلی ہو گئی اور وہاں کھڑی رہ گئی اور دھمکیاں دینے لگی۔ علی شیر کی بات سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی کہ وہ عورت اس کی بیوی تھی، اس کی پہلی بیوی، جو عمر میں اس سے کافی بڑی اور خوددار سی لگ رہی تھی، اور ان کا ایک بیٹا بھی تھا۔ حالانکہ مجھے دیکھنے میں لگا تھا کہ یہ اس کی دوسری ماں ہے، کیونکہ ہمیں اکثر ابا نے بتایا تھا کہ بڑے صاحب نے 2 شادیاں کر رکھی ہیں۔ علی شیر نے میرا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر مجھے وہاں سے حویلی کے دوسرے حصے کی طرف کھینچتا ہوا لے کر جانے لگا، جبکہ پیچھے سے اس عورت کے چیخنے، چلانے، برتن توڑنے اور علی شیر کو کھری کھری سنانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ دھمکیاں دے رہی تھی جو میرے دل میں خوف کے شعلے بھڑکا رہی تھی کہ وہ مجھے حویلی کے ایک پرتعیش کمرے میں لے آیا اور ملازمین کو حکم دیا کہ وہ فوراً ہمارے لیے کھانا لے کر آئیں۔ جب کھانا آیا تو اس نے بڑی محبت اور لطف سے مجھے کھانا کھلایا، بلکہ اس طرح جیسے ایک شوہر اپنی بیوی کو عزت دیتا ہے، عزت کرتا ہے۔ اس نے مجھے اپنی زندگی کی سب سے بڑی یقین دہانی کرائی کہ تم میری عزت ہو، اب تم میری بیوی بن چکی ہو۔ چاہے دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمارے خلاف کھڑی ہو جائے، ہمارے سامنے آ جائے، تم نے جس مشکل راستے کا انتخاب کر کے میرا ساتھ دیا ہے، میں مرتے دم تک تمہارا ساتھ نبھاؤں گا، اور تم بھی مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ حالانکہ میں خوفزدہ تھی، میں ڈری ہوئی تھی، مگر اس کی باتوں میں ایک عجیب سی طاقت تھی جو مجھے ہمت دلا رہی تھی، جس پر نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے یقین کرنا پڑا تھا کہ وہ شاید سچ کہہ رہا ہے۔ ہم دونوں اس کمرے میں تھوڑی دیر سکون سے لیٹے ہی تھے کہ شام ڈھلے باہر سے کسی مرد کی گرجدار اور شدید غصے بھری آوازیں آنے لگی تھی۔ وہ علی شیر کو پکار رہا تھا اور اس کی آواز میں ایک دھمکی آمیز لہجہ تھا۔ اتنی گرجدار آواز سن کے میں ڈر گئی اور میں نے اس آواز کو صاف پہچان لیا تھا، یہ بڑے صاحب کی آواز تھی۔ میں بری طرح کانپ اٹھی اور جلدی سے علی شیر کو جھنجھوڑ کر اٹھایا اور کہا کہ دیکھیں، باہر کوئی آپ کو بہت غصے میں بلا رہا ہے اور مجھے ڈر ہے کہ یہ کوئی بڑی مصیبت ہو سکتی ہے۔ علی شیر نے میری آنکھوں میں دیکھا، اس کے چہرے پر فکر تھی جو صاف نظر آ رہی تھی، مگر اس نے مجھے تسلی دی کہ تم گھبرانا مت، میں ابھی واپس آتا ہوں۔ وہ مجھے کمرے میں تنہا چھوڑ کر باہر چلا گیا تھا اور میں وہاں اکیلی بیٹھی اس کا انتظار کرتی رہی اور سوچ رہی تھی کہ کیا یہ میری زندگی کا درست فیصلہ تھا؟ کیا میں نے یہ صحیح کیا ہے؟ میں کہاں آ کر پھنس گئی تھی؟ اور ایک طرف وہ عالی شان حویلی اور شہر کا امیر ترین شوہر تھا، اور دوسری طرف اس کی پہلی بیوی کا غصہ، اس کے باپ کا دباؤ اور وہ انجانے خطرات جو میری دہلیز پر دستک دے رہے تھے۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میں نے ایک آگ میں کودنے کا فیصلہ کر لیا ہے، جان بوجھ کر، اور اب پیچھے مڑنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ بس اب قدرت کو ہی میرا ساتھ دینا ہوگا، جیسا میرا نصیب۔ اور ان کا آپس میں جانے کیا فیصلہ ہوا، میں اس بات سے بے خبر تھی۔ آوازیں تو آ رہی تھیں مگر کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد ایک ملازمہ آئی اور مجھے حکم دیا کہ میں کمرے سے باہر نکلوں۔
मैं जैसे ही कमरे से बाहर निकली, मैंने लरसते हुए कदमों से कमरे से बाहर कदम रखा तो सामने का मंजर देखकर मेरी रूह कांप उठी। वहाँ मेरे वालिद और भाई साहब खड़े थे। मेरे भाई खड़े थे, उनकी आंखें गुस्से और शर्मिंदगी से सुर्ख हो रही थी और उन्हें देखते ही मेरा गला खुश्क हो गया, जैसे दम निकलने वाला हो। शायद वो बड़े साहब के साथ ही शहर आ गए थे। अली शेर का वहाँ कहीं नामो निशान नहीं था। अल्लाह जाने वो कहाँ चला गया था, जिसने अभी कुछ देर पहले मुझसे बड़े बड़े वादे किए थे और मुझे यकीन दिलाया था कि मैं उसकी बीवी हूँ और वो हर मुश्किल वक्त में मेरे साथ है। मुझे ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाया गया, जबकि मेरे वालिद और भाई बिल्कुल खामोश थे। किसी ने मुझसे एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। उन बेचारों के सर झुके हुए थे और उनके चेहरों की सख्ती बता रही थी कि आज मेरी खैर नहीं। मुझे यकीन हो गया था कि ये घर ले जाकर मुझे जान से मार देंगे। जैसे ही गाड़ी गांव की तरफ रवाना हुई, मेरे जिस्म से जान निकलती हुई महसूस हुई, लेकिन मेरे दिल के एक कोने में अभी ये जाहिलाना उम्मीद बाकी थी कि चूँकि उसने मुझसे निकाह किया है तो वो मुझे वापस लेने ज़रूर आएगा और मैं उसकी बीवी हूँ और मेरे हक़ में आवाज़ उठाएगा। गाड़ी जब गांव पहुंची तो मैंने खुद को मौत के मुंह में पाया। गाड़ी से उतरते ही मेरे भाई ने मेरा बाजू ऐसे जकड़ा जैसे किसी कैदी का होता है और वो मुझे घसीटने लगा। घसीटते हुए घर की तरफ ले गया। घर का दरवाज़ा खुलते ही उसने मुझे धक्का दिया और धक्का देकर माँ के कदमों में फ़र्श पर पटक दिया था। और फिर जो मुझ पर जुल्म टूटा वो किसी फिल्मी मंजर से ज़्यादा भयानक था। वो मुझे इतनी बेदर्दी से मारता रहा कि मेरी चीखें आसमान को छूने लगी थी। मेरे वालिद और मेरी माँ जो वहीं बैठे थे सब कुछ देख रहे थे और मेरी चीखें उनके कानों में आ रही थी, लेकिन उन्होंने एक बार भी मुझे बचाने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया और मेरे भाई को मना नहीं किया कि इतना मत मारो। वो पत्थर की मूर्तियों की तरह खामोश बैठे तमाशे देखते रहे। शायद मेरी तड़प उन्हें मेरे जुर्म की सज़ा लग रही थी। जब वो मुझे मार मार कर नीम मुर्दा कर चुका तो वालिद साहब ने आगे बढ़कर भाई का हाथ थामा कि बस करो वरना ये मर जाएगी। लेकिन भाई का गुस्सा भी ठंडा नहीं हुआ था। वो घबराते हुए कहने लगा, मरती है तो मर जाए, इसने कौन सा हमारी इज्जत छोड़ी है, हमारी इज्जत को खाक में मिलाकर रख दिया है इसने। मैंने ज़मीन पर पड़े पड़े रोते हुए बड़ी मुश्किल से वो अल्फाज अदा किए। मैंने कहा कि अली शेर ने मुझसे निकाह किया है, लिहाजा वो मुझे लेने ज़रूर आएगा, मैं उसकी बीवी हूँ। ये सुनकर एक लम्हे के लिए सब खामोश हो गए, जैसे उन्हें यकीन ना आ रहा हो। लेकिन फिर मेरा भाई मेरे करीब आया और एक ज़ोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर रसीद किया और करके बोला, तुम बेवकूफ़ हो कितनी। क्या तुम्हें सच में लगता है कि एक अमीर नंबरदार का बेटा तुम जैसी गरीब लड़की से निकाह करेगा? वो सिर्फ एक नकली निकाह का ड्रामा था जो उसने रचाया था। तुम्हारे साथ उसका कोई निकाह नहीं हुआ। वो मौलवी बना और वो तीनों दोस्त उसके अपने दोस्त थे और उन्होंने सिर्फ तुम्हारे साथ ड्रामा किया था। वो सिर्फ तुम्हें अपने साथ कुछ दिन रखना चाहता था कि जब तक बड़े साहब को पता ना चले, और फिर किसी कूड़े की तरह फेंक देना चाहता था। तुम जैसी करदार की कच्ची लड़कियां ही उनकी हवस का शिकार बनती हैं और तुमने ज़रा भी नहीं सोचा कि तुम्हारी इस हरकत से तुम्हारे बाप और भाई की इज्जत का क्या बनेगा। उसके बाद वो पागलों की तरह मुझे पाँव से ठोकरें मारने लगा और अपना गुस्सा मुझ पर उतारने लगा। मेरे जिस्म के हर हिस्से से खून रिस रहा था और दर्द की शिद्दत से मेरी बर्दाश्त से बढ़ती जा रही थी और आखिर मैं बर्दाश्त करते करते बेहोश हो गई। और जब मुझे होश आया तो मैं अपनी उसी खस्ता हाल चारपाई पर पड़ी हुई थी और मेरे माँ और बाप और भाई घर का सामान पैक करने में मसरूफ़ थे। वो घर का सामान बंद कर रहे थे और मेरे जिस्म का हर हिस्सा दर्द से चूर चूर था, जैसे हड्डियाँ टूट चुकी हों। मैंने देखा कि घर खाली हो रहा था। थोड़ी देर में सामान गाड़ी में लादा गया, सारा सामान पैक कर दिया गया। भाई ने मुझे बड़ी बेदर्दी से उठाया और तकरीबन गाड़ी में पटक दिया था जैसे कोई पुराना सामान हो। हम एक अनजाने और वीराने इलाके में आ गए थे जहाँ एक छोटे से घर में हमारा सामान उतारा जाने लगा था। मेरी माँ मुसलसल रोए जा रही थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने इतने साल उस घर में गुजारे थे, लेकिन उसके रोने की वजह मेरी तकलीफ़ नहीं थी बल्कि उनका अपना दुख था। सब लोग मुझे ऐसी नफ़रत से देख रहे थे जैसे कोई वबाई बीमारी हूँ मैं, और किसी को मेरे ज़ख्मों की कोई परवाह नहीं थी। वहाँ आकर मेरे भाई ने मेरे पाँव में एक भारी रस्सी बांध दी और मुझे एक अंधेरे कमरे में कैद कर दिया गया, जैसे दरिंदे को जंजीरों में जकड़ कर रखा दिया जाता है या कैदी बना कर रखा जाता है। वहाँ मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा दौर शुरू हुआ
जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती। वो तकलीफ़ आज भी मेरे पूर में बसी हुई है। मुझे किसी कुत्ते की तरह जंजीरों में बांध कर रखा जाता था। खाना मेरे सामने ज़मीन पर रख दिया जाता था और मैं बेबसी से उसे देखती रहती थी। माँ सुबह शाम मुझे वॉशरूम ले जाती, मेरे कपड़े तब्दील करा देती, मगर इस दौरान उनके मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकलता था। उन्होंने कभी कोई बात नहीं की, मुझे कोई तसल्ली नहीं दी, उनकी आंख में एक आंसू नहीं आया। वो सिर्फ मेरे ज़ख्मों के भरने का इंतज़ार कर रहे थे सब लोग, ताकि मेरी शादी करके मुझे इस घर से निकाल सकें, मुझसे निजात हासिल कर सकें। और मैं हर रोज़ रो रो कर माँ से कहती थी कि उसने निकाह किया था, लेकिन कोई मेरी बात का यकीन करने को तैयार नहीं था। शायद अली शेर उनसे कोई बात कर चुका था। एक दिन जब माँ खाना रखने आई तो मैंने रोते हुए कहा, अम्मा क्या तुझे मुझ पर तरस नहीं आता? मैं तेरी सगी बेटी हूँ, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दे। क्या तुझे ये रिश्ता ख़त्म करके उस जहन्नम से मुझे नहीं निकालना? माँ ने नफ़रत से अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया और बोली, अगर सगी बेटी होती तो घर छोड़ कर न जाती, अपनी औकात याद रखती, एक अमीर आदमी के लिए घर से बाहर कदम ना निकालती। माँ ने तल्खी से कहा कि तुझे क्या लगा तुझे कि तू खूबसूरत है तो तेरा नसीब तेरे नंबरदार के बेटे के महल में बनेगा, वो तुझे बीवी बनाकर रखेगा। अमीर लोग हम जैसे गरीबों को जूते की नोक पर रखते हैं। उनके बेटे का कसूर था, मगर वो एक लम्हे में बड़ा साहब मुकर गए और तेरे बाप के सामने उसकी हिम्मत ना हुई उस तुम्हारे नाम नहाद शोहर की कि वो सच बोल सके। उसने साफ कह दिया कि तुम अपनी तरफ से उसके पीछे पड़ गई थी, कोई निकाह नहीं हुआ था और उसने उसी दिन हमें इस घर से निकाल दिया था, बल्कि हमारी इतनी बरसों की मेहनत का 1 रुपया भी नहीं दिया था और हमें ऑर्डर कर दिया गया था कि इस घर को फारग कर दिया जाए। अब तेरे बाप और भाई को भारी मजदूरी करनी पड़ती है। ये सब तेरी हरकतों का नतीजा है। मैं तो कहती हूँ तू डूब कर मर क्यों नहीं जाती। ये अल्फाज थे कि मेरे दिल पर खंजर की तरह लगे। मैंने महसूस किया कि इस घर में मेरे लिए अब कोई जगह नहीं बची थी। मेरा कसूर सिर्फ ये था कि मैंने ख्वाब देखे थे और उस शख्स ने धोखे से मेरे आंखों के ख्वाब छीनने की कोशिश की थी। एक दिन माँ ने मेरे पाँव से रस्सी खोली और सर्द लहजे में कहने लगी, आज तेरी खाला आ रही है, ये बात अब याद रखना। अब कोई ऐसी हरकत मत करना कि तुम्हारा भाई तुम्हें जान से मार दे। अगर किसी ने पूछा तो कह देना कि तेरा एक्सीडेंट हुआ था। अपने बाप के सामने कोई बकवास मत करना, वरना भाई तुझे जिंदा दफन कर देगा। वो खाला के सामने शादी तय करवाने वाले थे। मैं किसी मुर्दा लाश की तरह खामोश थी। मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं बचा था। अब खाला आई, मेरे बाप और भाई से बात की और भाई को भी वहीं कहीं काम पर लगा दिया था। ना जाने 2-3 घंटे उनकी आपस में क्या बातें होती रहीं, क्योंकि अब वो इसी इलाके में बस गए थे। शादी की तारीख तय हो गई और मुझे रुखसत करके तैयार करके रुखसत किया गया। हर कोई मेरी खूबसूरती की तारीफ कर रहा था, मगर मेरा दिल रो रहा था। शाकर जो मेरा होने के वाला शौहर था, वो सांवला और अजीब सा इंसान था जो हर वक्त सिगरेट के कश लगाता रहता। और मैं बस ये सोच कर रोती रही कि अली शेर ने मेरी सादगी और मेरे ख्वाबों को किस बेदर्दी से सौदा किया था। उसने मेरे अनपढ़ होने का फ़ायदा उठाया था और मेरे सामने निकाह का ड्रामा किया था। जब मैं ससुराल पहुंची तो शाकर का पहला सवाल बहुत तल्ख था। वो बार बार पूछ रहा था कि हमने रातों रात अपना इलाका छोड़कर हम क्यों भागे थे। वो बार बार यही सवाल करता कि तुम लोगों ने आकर अपना घर क्यों छोड़ा था। उसकी आंखों में शक और हवस का जहर भरा हुआ था। उसकी सांसों से नशे की बू आ रही थी। फिर उसने सख्ती से मेरा बाजू पकड़ा और पकड़ कर कहा कि मुझे सब मालूम है कि तुम कैसी लड़की हो। तुम्हारे गांव में मेरा एक दोस्त था। तुम्हारे माँ बाप ने मुझे एक नापाक लड़की दे दी है, लेकिन मुझे परवाह नहीं है, क्योंकि मैं भी अपनी बहन की वजह से मजबूर हूँ। उसके बाद से मेरी ज़िंदगी एक ना ख़त्म होने वाली अजियत बन गई, क्योंकि शाकर का हमारे गांव में दोस्त था जिसने सारी बात उसे बता दी थी। अब शाकर हर रोज़ मुझे मारता था, पीटता था, किरदार कशी करता था और मेरे घर वालों में भी कोई नहीं था जो मेरा हाल भी पूछने आता। एक माह बाद जब भाई अपनी बीवी के साथ आया तो उसने मुझे देखा मगर नज़रें झुका ली थी। उसे साफ मालूम था कि शाकर नशा करता है, मुझ पर जुल्म करता है, लेकिन उसने मेरी सज़ा करार देकर खामोशी इख्तियार कर ली। मैंने वो घर इसलिए छोड़ा था कि आज़ादी मिलेगी और मैं इस रिवाज से आज़ाद हो जाऊंगी, मगर मैं ऐसी दलदल में फंस गई थी जहाँ से अब मौत ही मेरी रहाई थी। 1 माह बाद जब मेरा भाई अपनी बीवी के साथ मेरे ससुराल आया तो वो मुझे देखते ही उसने एक लम्हे के लिए नज़रें झुका ली थी। वो समझ गया
گیا تھا کہ یہاں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میری حالت اس قدر خستہ تھی کہ وہ خود بھی اسے دیکھ کر تڑپ اٹھا تھا، لیکن اس نے اپنی ظالمانہ اور فطرت کو چھپائے رکھا اور میری طرف نفرت سے ہی دیکھتا رہا۔ اس نے مجھ سے سرد لہجے میں کہا کہ اسے پہلے ہی معلوم تھا کہ شاکر نشہ کرتا ہے اور ایک اچھا انسان نہیں ہے۔ کہنے لگا کہ جب تمہارا رشتہ پکا ہوا تھا تب مجھے اس کی حقیقت کا پتہ چل گیا تھا اور میں نہیں چاہتا تھا۔ میں نے اس وقت سوچا تھا کہ میں تمہاری شادی یہاں نہیں کروں گا۔ بے شک میری شادی ہو جائے لیکن میں تمہاری نہیں کروں گا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ نشہ کرتا ہے۔ مگر جب تم نے وہ باغیانہ قدم اٹھایا اور گھر سے بھاگ کر میری عزت مٹی میں ملا دی تو تب میں نے فیصلہ کیا تھا کہ تمہاری سزا یہی ہے کہ تم اسی شخص کے ساتھ رہو، اسی کے ساتھ زندگی گزارو۔ میں نے تمہیں جان سے اس لیے نہیں مارا کہ میں تمہیں اس سے بھی بدتر سزا دینا چاہتا تھا۔ اگر میں تمہیں جان سے مار دیتا تو تم اس اذیت سے آزاد ہو جاتی، اس لیے میں نے جان بوجھ کر تمہیں اسی جہنم کے حوالے کیا ہے کہ تم پل پل مرتی رہو اور تمہیں احساس ہو کس طرح ماں باپ کی محبت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور کس طرح ان کی عزت کا جنازہ نکالتے ہیں۔ میرا بھائی یہ سنگ دلانہ بات کہہ کر وہاں سے چلا گیا اور میں وہیں زمین پر بیٹھ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگی کہ میں نے کیسی نادانی کر لی تھی۔ میں اس وقت یہ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی کہ میں کتنی بدقسمت لڑکی ہوں۔ میں نے ایک ایسے انسان کی جھوٹی باتوں میں آ کر اپنا گھر بار، ماں باپ اور اپنی عزت داؤ پر لگا دی، جس نے صرف میرے ساتھ کھیلنے کا ڈرامہ کیا تھا۔ مجھے سمجھنا چاہیے تھا کہ میری کیا اوقات ہے اور میں کس شخص کے پیچھے جا رہی ہوں۔ اب میری زندگی کا ہر لمحہ ایک عذاب بن چکا تھا۔ ہر روز مجھے مارا جاتا تھا، پیٹا جاتا تھا، میری کردار کشی کی جاتی تھی اور مجھے جینے کا حق بھی نہیں دیا جاتا تھا۔ میں انہیں چھوڑ کر جا بھی نہیں سکتی تھی اور میرے والدین کی بھی مجبوری تھی کہ میرے بھائی کی شادی ان کی بہن سے ہو چکی تھی اور یہ لوگ بھی مجھے نہیں چھوڑ سکتے تھے کیونکہ ان کی بہن میرے بھائی کی بیوی تھی اور اگر میں یہاں سے بھاگتی تو ان کا رشتہ بھی ٹوٹ جاتا۔ میری زندگی ایک ایسی قید بن کر رہ گئی تھی کہ جہاں نہ کوئی میری بات سننے والا تھا اور نہ ہی میرا کوئی دکھ بانٹنے والا تھا۔ میں صرف ان لوگوں کے لیے ایک زندہ لاش تھی جس نے اپنی ایک غلطی کی وجہ سے پوری زندگی کو جہنم بنا دیا تھا اور اب موت ہی میرے لیے واحد راستہ دکھائی دیتی تھی کہ کب جا کر مجھے موت آئے گی اور میری مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ ایک دن شاکر جو تھا وہ نشے میں چوری کرتا تھا اور ایک دن شاکر چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا اور ایک مارا گیا، جس کے بعد ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ میں بیوہ ہو گئی۔ بیوہ ہو کر مکمل تنہا رہ گئی۔ میرے برعکس میری بھابھی جو شکل و صورت میں ایک عام سی عورت تھی، ایک عام سی لڑکی تھی، اس کے نصیب بہت اچھے نکلے۔ اس کا ایک بیٹا بھی ہے اور میرا بھائی اس کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے اور وہ اپنی گھر میں اپنی زندگی عزت سے جی رہی ہے، اپنے گھر میں بہت خوش ہے، جبکہ میں جو بچپن میں اپنی خوبصورتی کی وجہ سے سب کی نظروں میں رہتی تھی، سب کا پیار لیتی تھی، آج نصیب کی بدصورتی کی وجہ سے ایک زندہ لاش بن چکی تھی۔ میری زندگی سیاہ ہو کر رہ گئی اور میرے پاس سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں تھا۔ اس تلخ تجربے نے مجھے یہ سبق دیا ہے کہ کبھی کسی کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر اپنے گھر سے باہر قدم مت نکالیں۔ اپنا آپ ایک بار ضرور دیکھیں۔ اگر کوئی شخص واقعی آپ سے محبت کرتا ہے یا آپ کو پسند کرتا ہے تو وہ آپ کے لیے باقاعدہ رشتہ بھیجے گا، آپ کو عزت سے لے کر جائے گا، نہ کہ آپ کو گھر سے بھاگنے پر مجبور کرے گا۔ اور جب ایک لڑکی اپنے گھر سے بھاگ جاتی ہے تو نہ صرف اپنے ماں باپ کی عزت پر داغ لگاتی ہے بلکہ اپنی پوری زندگی اور اپنے آنے والی اولاد کا مستقبل تک برباد کر لیتی ہے اور کبھی کوئی اسے عزت دار نہیں سمجھتا۔ آج میں ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی ہوں، لیکن میں اپنی بیٹی کی خاطر لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہوں، محنت کرتی ہوں تاکہ اس کا پیٹ بھر سکوں، اسے 2 وقت کی روٹی دے سکوں، اسے باعزت زندگی دے سکوں۔ میں نے اپنی بیٹی سے کچھ بھی نہیں چھپایا۔ میری بیٹی میری طرح بے حد خوبصورت ہے اور اب وہ 10 سال کی ہو چکی ہے۔ میں نے اسے اپنی پوری کہانی سنائی ہے اور اسے بار بار سناتی ہوں کہ وہ میری زندگی کے ان اندھیروں سے سبق حاصل کر سکے جن سے میں گزری ہوں، تاکہ اپنی اوقات میں رہے۔ اور میں اپنی بیٹی کو اس لیے یہ سب بتاتی ہوں تاکہ وہ کبھی کسی مرد کی ہوس یا جھوٹے وعدوں کا شکار نہ بنے۔ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا کتنی ظالم ہے اور ایک عورت کی عزت، صبر اور برداشت ہی اس کی اصل پہچان ہوتی ہے۔ اصل طاقت ہی اسی میں چھپی ہوتی ہے۔ میری کہانی صرف درد کا ایک افسانہ نہیں ہے بلکہ ان تمام لڑکیوں کے لیے ایک انتباہ ہے
یہ ایک سبق ہے جو جذباتی ہو کر اپنے مستقبل کو داؤ پر لگا لیتی ہیں اور گھر سے باہر قدم نکالتے ہوئے ایک بار نہیں سوچتی۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگے تو ضرور بتانا ہے، اور ایک بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ اتنی محنت کر کے جو لوگ سٹوری بناتے ہیں ان کا ضرور کوئی نہ کوئی مجبوری ہوتی ہے جو اتنی محنت کر کے سٹوری بناتے ہیں، اور جو اچھی سٹوری بناتے ہیں ان کو اپریشیٹ کیا کریں، اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔